निज पॉकेटरे 2टी लवंग रखिदियंतु। ग्यारंटी देउची तुम प्रेमिकार निद हजिजिब, राति दिन फोन करिब। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण निज पसंदर झील को पटेइबाकू चाहूचंती, ताकू मने मने भल पाउछंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनाहांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहूचंती कि से झील निजे आसी आपणकू भल पाउची बोली कहू, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिब। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकू शिखेइबी 2टी लवंगर साहाय्य झील पटेइबा पई वशीकरण विद्या, जहाकू प्रयोग करी आपण सुंदरी सुंदरी झील को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे, ताकू निज बसरे करी ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपणकू कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा कोनोसी प्रकार पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। आपण बिना मंत्र बिना तंत्र किंबा बिना किछि पैसा खर्च करी निज पसंदर झील को पटेई पारिबे। केवल आपणकू 2टी लवंग निज पॉकेटरे रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची जेमिति आपण एपटे एही विधि को करिबे, सेपटे तुम प्रेमिकार निद हजिजिब, राति दिन तुमको फोन करिब, घर को डाकिब, जहा चाहिबे ताहा करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकू स्वागत। जदि आपण झील पटेइबाकू चाहूचंती, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबाकू चाहूचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित शेष पर्यंत देखिबे। काहेकि ना आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणक पई आमर तंत्र शास्त्ररू एमिति एक महाशक्तिशाली वशीकरण नहीं आसीची, जहाकू आपण प्रयोग करी सुंदरी सुंदरी झील को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। पड़िशा घर भाउज को निज प्रेम रे दीवानी करि पारिबे। किंबा जदि आपणकू केउ झील धोखा देइची, छाड़ी पळेइची, आपणक नंबर ब्लॉक करि देइची, अन्य काहा सहित कथा हेउची, अन्य काहाकू भल पाउची, आउ आपण से झील को फेरी पाइबाकू चाहूचंती, तेबे मात्र थरे 2टी लवंग निज पॉकेटरे रखि दियंतु। ग्यारंटी देउची से झील निजे आसीब, आपणकर पाद तले पड़िब, आपणकू भल पाउची बोली कहिब, आपणकू छाड़ी रही पारिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासू नणंद दियर भाउज काहाकू भी निज बसरे करि पारिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा सबुठारू सहज। एहाकू आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, चालंतु जानिबा। विधिटी करिबा पूर्वरु मोर आपण मानकू अनुरोध कि जदि आपण आम चैनल को नुआ आसीचंती, तेबे दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु, जहाद्वारा आमे जेउ भी वीडियो अपलोड करिबु सर्वप्रथमे आपण देखि पारिबे, आउ तार लाभ पाई पारिबे। चालंतु जानिबा एही वशीकरण विधि को आपण किपरि करिबे। मने रखंतु, वशीकरण करिबा पूर्वरु वशीकरण विषय रे किछि नियम विधि जानि रखंतु। आपणकर वशीकरण 100% काम करिब। वशीकरण कोन पई करा जाय? जेतेबेले आपण काहाकू निजठारू अधिक भल पाउचंती, ता बिना बंची पारिबेनी भाबुचंती, सेतेबेले आपण वशीकरण करि पारिबे। किंबा जदि केउ लोक बिना कारण रे आपणकू हैरान करूची, आपणक घर परिवार उपरे खराब नजर पकाउची, एहीपरि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि पारिबे। काहेकि ना केते थर एमिति हेइथाय कि आमर शत्रु पैसा रे आउ शक्ति रे आमठारू बलवान हेइथाय, आउ आमे चाहिकी भी तार किछि करि पारु नाहु। एहीपरि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि पारिबे। वशीकरणर माने हेउची निजर भावना को अन्यर दिमाग रे पहुंचेबा, निजर भल पाइबा को अन्यर दिमाग रे पहुंचेबा। माने आपण जेउ झियो बा महिला को पटेइबा को चाहूचंती, तार दिमाग रे आपणकर भावना को पहुंचेबा। ठीक अछि, तेबे वशीकरण करिबा पूर्वरु किछि विशेष कथा मने रखंतु। मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकू एही वशीकरण
କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 100ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 100ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2ଟି ଲବଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କିପରି ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ପକେଟରେ ରଖିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଆପଣ 2ଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକେଇକି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ବାଳ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅର ବାଳକୁ 2ଟା ଲବଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ଭାବି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ 7 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ସେ ଲବଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଫୁଙ୍କି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜାଳିଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ଝିଅର ବାଳ ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ ସେଇ ସହିତ ଆପଣ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜାଳିଦେବେ। ଜାଳି ସାରିବା ପରେ ବାକି ଯାହା ବି ବଳିକି ରହିବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜରେ ମୋଡ଼ିକି ନିଜର ପକେଟରେ କିମ୍ବା ମନି ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲବଙ୍ଗର ପାଉଁଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ରହିବ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।